Banyak sekali yang baru datang sekarang jam 12 punjul. Jam 12 malam. Yo ya. Oh, delok rek, yo minggat temen iki rek. Kayak ono masalah nang omah iki. Yo ya. Sekarang ngapain, Jok? Goreng tempe. Goreng tempe. Dan ada yang juga yang baru datang. Yo ya. Datang kita ngedem. Iya. Ketesan nek bengi-bengi ngene iki, Mas. Yang ini iki jenenge camping, Jur. Iya. Masak bengi-bengi nang ngarepe tenda. Yo ya. Coba kon nang omah. Masak dhewe. Yo ya kletekan nang kompor. Pancen ya ajur lah. Masak iwak plastik. Tem-tem pindo iki ngedem. Nang ndi? Pertama nang Gili Tapang Purbalingga kono. Apa? Ngedem nek durunge dilarang. Kayak kan dilarang. Iya. Gara-gara akeh sing gancet. Ada sarung mau sarungan, Mbak. Sarung. Sembarang kalir digawe. Sarung. Sarung. Daripada kedinginan kayak gitu, Mbak. Ambilnya sarung ya. Malam-malam nggak bisa tidur. Yo ya. Nggak bisa tidur, kon baru bangun, Jur. Awak dhewe gurung turu iki. Ya nyicil ngedit ya biar sekalian langsung upload. Goreng nugget. Yo ya, dan itu banyak sekali yang baru datang, Rek. Yo. Ini ada Masnya yang tadi dari Porong Sidoarjo. Ya, Mas ya? Porong Lumpur Lapindo Belkuduk. Yo ya, oke. Dan juga banyak sekali, Rek. Peteng, Rek, ya awak nek gak wani menyenter iki. Engko nek isu lak ngerti kabeh, wake sing teko. Ya ya, nang kono kok rek, Jok. Ketika kami menggoreng nugget, alhamdulillah rek yo ya. Oleh rezeki, ya. Isine nugget ono bungkus THR. Yo ya. Yo iki rek, rezeki wong melek. Dolit gak ru ambek sakabum. Yo ya, Rian gak ru, Jur. Bukan sok sapa ngerti ono hadiah, Jur. Yo ya. Ayo. Cakot dong, iku lho nugget. Ya ya. Apa sing ngarani permen? Aramu keliru dong. Oke, oleh hadiah rek. Kecipratan nugget. Iya ya. Oke. Piro Cuk? Oleh piro, Cur? Ya ya. Aja dudu dolit. Itu kayak budal umroh kok ngoro iki. Amin. Iya ya. Dipletet. Dipletet yo, kok ndelok nomor togel. Piro, Cuk? Piro, Cuk? Piro iku? Pletet. Ono nomor Cur. Nominale iku lho. Terima kasih ya, Kelly. Ya ya. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setia Belfood. Selamat menunaikan berpuasa dan dapat kemenangan. Wis mari riyoyoe. Ya prek food Belfood. Riyoyo wis mari food. Ya ya, saiki lho. Apa iku jenenge kajenge malam suro. Ya ya. Oke rek ya. Wis pokoke dinteni ae. Ya ya, matenge sambil kita mengopi menikmati malam hari. Ya. Ya. Ngeri kok dandang Jur. Iki niat temen iki. Jane sampean niku camping apa dikongkon minggat, Mas? Ngangkat sore-sore ten mriki mosok mboten tidur nyenyak. Lah iya gak ngono. Loh, ada biduane. Lanang papat lady siji. Iki jelas-jelas salah siji ono sing cinta lokasi iki. Iya ya. Nggih, leres ah. Sampai Mas. Sampai sinten? Sampai niki masih. Kula ngetaraken bawa niki, Mas. Lho, bowe nang kene rek, ngeri. Lho. Ora bawa ngetaraken. Lah iya, iki jelas malam pertama sampean malam kelabu, Mas. Emang jarene budal jam 09.00. Tutuk kene jam piro, Mas? Setengah 11. Berarti sak jam setengah rek. Gak minyak. Ya. Ayo kayak kopi. Bisa bengkerengan ah. Ya. Lu gowo galon. Yo ya ngeri kok galon. Minggat temen nih rek masih rek. Ya. Oke. Dan kita akan menikmati malam hari sambil iki. Oh, Dek, Kak. Wan kena embun sok. Sini naik. Tuh.
Kita nikmati malam ini berdua wes. Tenang aja. Berdua amput. Oh ya. Iki nembel ledis ngono. Ngarep nggo ledis. Buri nggo ledis. Dhewe. Nggo dolit. Gangerang. Anyo. Iya ya. Wis mateng. Wis. Temen. Iya. Aman iku gak perkara lengo ya iku, gosonge iku. Oke rek, lintas rek. Toilet. Toilet. Yamil. Ono mami kono. Tendo kono. Let. Makan malam. Barang ganti kopi rek. Sopo gawe asbak iku? Rian. Kita pakai ini rek ya. Untuk menggoreng kopi. Pas ya. Style. Ngendi? Gede. Lah kan ya. Iki, getakran. Piro? Lah iki lho bilasan sih iki lho, iki lho. Oh. Kita mengirit air minum. Isi ini, banyu ya? Coba gak enak. Hop. Langsung kok. Gak buang sia-sia, pas ya. Style lanjur. Rusuh Mas. Rusuh kopi aman. Rusuh bekasi kopi. Kerak. Oh ya, oke aman cok. Bismillah. Kopi saset, kamu ceracik. Saset ae racik tambah gasak turun kok. Kan ono unsur susu nih. Masa gak nyusu. Yo. Anggap aja nyusu. Ya. Loh, apa kok umpuk iku? Tunggu gak terganggu ya. Padahal awak dia mencoba untuk silent. Terengesan awak dia makanya mang konten aku tak soreni, takut mengganggu yang lain. Kak jek suruh jora awak dia mang ngonten cakake lho setengah 09.00 wis closing. Iki lho pangan. Yo sih, tak patenane iki. Sik, testimoni. Dukur gunung ya jelas enak rek. Ya. Rasa bolang. Rasa bolang. Oke rek, ya. Tak menikmati juga. Ya. Sumut Mas. Gorong Jor. Ini kok umur dulu. Dan ini banyak yang baru datang juga rek yo. Ya. Banyak sekali yang baru datang sekarang jam 12 punjul. Jam 12 malam. Ya. Munggah emang jam piro gak ero. Dan nang kene ku langganan Jor. Tak pikir mangku sepi. Ternyata makin malam makin ramai. Banyak yang berdatangan. Ya. Apa? Princis bolang mau wil ingon. Wah, aman petengan, Cok. Ya. Aman terkendali. Ya, kita nikmati malam ini pokoknya, wes. Ya. Ya. Oh, delon rek, yo minggat temen iki rek. Kaya ono masalah nang omah iki. Ya. Dadi kok ngene iku lho. Baru datang, lagi mempersiapkan tenda dan kita menikmati nugget saja. Ya.
Kopi. Yo, disandingi dengan kopi. Oh, kopinya sudah jadi. 2 saset langsung dicampur jadi siji. Yo ya. Lid. Aku ngerti kon gak sok turu. Klimbrak-klimbruk on turumu lho mestine mari-mari sobo biasanya. Lid. Iya kan. Yo ya. Kopi. Pelit. Iki lho. Wis kuno ae kan nggon ngene. Gua habis susu kopi urang tambah gak sak turu kon. Ini tak ceritani Lid. Awan duwe cerita iki. Sekarang ngapain Jok? Goreng tempe. Goreng tempe. Dan ada yang juga yang baru datang. Yo ya. Ayo undangan jam piro teko jam piro lah. Apa kang ngono? Iya ya. Mantap pikir cuma kita ber-8 saja. Ternyata ada rewangnya. Lah. Duwe gawe Lid sebelah Lid. Aman lah lading ya, sangar Jok. Enak Jok. Praktis sih lho. Mbok irisak plastik ya Jok. Iya. Tapi gorengnya gak sak plastik Mas. Bekne. Gak nempel uya-uya. Oh iya Pak, oh iya ya. Gak nempel ngono Jur. Mas doya. Sak tumbut. Udah disitani Mas. Dua ya ta? Pas ketepaan tangi. Ya apa ngomongin rek? Gak wani aku rek. Iya. Gak wani ngomong. Halo, tetangga, Princess Bolang. Apakah sampean punya garam? Apa? Iku lho, goreng tempe kok ono apa-apa niku lho. Aku ngerti pen apa iku jenenge murup lampune. Iya ya. Mas aku ada. Ya gak apa-apa gawe asin-asinan, Pak. Iya ya. Untung gak pen melek iki, Mang. Wis turu ta? Durung sih, Amben? Nggak bisa tidur karena saking ramenya. Ya. Oh, dia tonggoku duwe gawe malan, Pak. Cek Cok, sabar Cok. Ya. Kalau no asin-asinan gitu loh. Ya. Bulan duwe gawe soalnya rek. Konten tambah tenan, foto-foto gak usah dipaksa, Mbak. Ada cari. Oh. Toilet melek. Oke. Siap mau matur nuwun, terima kasih nggih. Oke. Dan tidak bisa tidur mereka juga. Yo ya. Kita ada asin-asinan. Untungnya duwe ladies. Yo ya. Nah.
Oke, Rek. Kita akan menggoreng tempe pakai Masako Jaluk. Royko, tapi kok ngomongin Masako. Ngomong nek ngarani apa doae. Yo kak ngono. Yo ya, awak dhewe kan ekspektasiku Masako sing dikekno. Ternyata Royko. Kira kita anteni saja. Yo ya. Gimana menalit? Kak mampu alit? Kak. Mana? Mau bongok ya nek iwak Ayo. tangi-tangi. Harus sak jumput. Dat ngoyo malu. Ngono nek embun. Ngoyo kena embun. Awak dhewe kawan kena embun kok mangkane payonanku. Telus rek. Terus basah. Enten ana tempe niku lho. Sing teko kari uman buri rek. Iki kopinya. Iki. Wis wis. Nang ndi wae itu? Wer. Kak. Mantap balik. Mana rek tangi-tangi mangan. Kopi. Ropokoan. Rokokan. Ya ya. Oke, wis Bisa tak kompornya? Bisa? Bisa tak? Ngono jare Joko gak iso. Ya ya. Oke. Baik, tempe gelem, Mak? Enggak. Udah. Udah. Seriusan? Cukup enggak lauknya sampean? Cukup. Alhamdulillah cukup. Ono tempe lho, satu anu bungkus. Udah ada nih. Oke. Baik, kurang lauk itu ada. Ya, Mas. Siap. Isok ngono kok jare gak isok. Iya. Iya. Iso. Cuk kok sing ngongkon jur. Ya ya. Yo, mati Mas. Mati. Mati aja. Ketane nek kita ngedem. Iya. Ketesan nek bengi-bengi ngene iki Mas. Yo ngene iki jenenge camping, Jur. Iya. Masak bengi-bengi nang ngarepe tenda. Yo ya. Coba kon nang omah. Masak dhewe. Yo ya kletekan nang kompor. Ngancani hajar ah. Iya, kletesan nang ngarepe teras nggae kompor cilik. Diguyu wong Kon ngene. lapo kon niku. Nah iya, nek ngene iki kan momen, Jur. Aktivitas malam. Masa iwak plastik. Tem pindo iki ngedem. Nang ndi? Pertama nang Gili Tapang Purbalingga kono. Apa? Ngecamp mek durunge dilarang. Tapi kan dilarang Iya. gara-gara akeh sing gancet. Lucu. Nyengek. Iya. Gancet Mas pindo. Akhirnya gak oleh ngecamp iku. Oh, mulut. Asine ping piro silit tau mulut? Ping telu sih Mas. Ngecamp yon. Gak situ numpak jeep. Wah, nyo. Iku nang Merapi gua. Iya. Ngecamp lek iku. Lah iya. Piknik nek iku Lah iya, Jor. Oke, mateng piro iku? mateng kabeh. Iya. Cuma nambah loro iki lho gak cuman gone soalé. Kira kayak kado-kadoan iki, Rek. Gugu iki tempe, gugu gado-gado. Yo digawe apa iku jenenge cemilan. Mantap iki. Ledis kurek masak juga. Rek, kita tawarin tetangga kita. Ya. Ledis kita. Oh iya, ledis kita. Ya ya, dia penyelamat iku Yohan. Tok saya Rek. Kanggo acting ya. Bu-ibu. Ya, Mas. Bu-ibu, ya mana tak suti Kak jilbaban nih. Ya enggak tak arahkan. Ya ya, iki tempe. Mari silakan. Udah, Mas. Wis apa niku luwe ayo. Masih banyak tempe kita. Gua tempe ta juga. Bawa banyak. Iya ta? Iya. Oh. Empat sama itu ayam. Cek gak tuas aku mrene Cipono siji loro, Mbak. Iya. Ya ya. Itu. Ya. Ini ayo. Ayo. Tisu. Ambil Empat empat aja, ya, empat pas. Ya ya.
Gak apa-apa sama. Sebagai ganti Royco-nya. Ya ya. Oke, Mas. Biar merasakan Royco-nya. Iki lah. Wis seneng sing kosong sampean. Padha mbak aku nih. Ya ya, tempe seneng sing kosong. Sama-sama. Yakin gak kurang? Udah. Oke. Makasih, Mas. Siap. Udah tempe jok. Tempe. Soai jur. Yo ya, cek gak isin aku mrung gak dicupuk. Kapan iki wis tempe Mas? Kayak karo enak tak gak jur. Enak gak? Kok ah. Kurang asin. Kak gremeng aja jur. Ya. Kurang asin jur. Isin no. Ya isin bisa lu mana. Ya Mbak, kurang asin Mbak. Oh iya. Asin. Oh iya. Ini juga baru datang nggak? Oh, makanya tas cok aja. Enjoy. Agak jur. Nambahnya apa ya? Nah. Tendo iku jur. Aki. Habis iki tadi makanya aku nunggu peno di depan. Iki. Untung kan wis foto-foto ini jok. Ya. Anu kan kambing. Yang bokong. Makanya bayu datang. Oh. Tempe lo. Siapa tempe? Tempe mu kok. Kan tempe buatanmu iki. Emang jaluk gak? Tak pekso, asin wis ono cuma tak pekso. Kurang asin tapi. Iya. Panyo juga. Mbak kabeh no ta jak Mang. Ini entek. Tapi kerwa akeh sini, di paling kerdidik ya. Yo jenenge dimayu dak ya bodo jok. Sapa ngerti dak nggawa loro. Ya udah kayak masak ya. Oh ya. Menikmati malam hari di Gunung Pundak makan tempe yoya. Oke, kita akan mengunjungi tetangga kita, ya. Malam. Assalamualaikum. Ya. Loh, buat apa itu Mbak? Loh, Nasi. Nah itu itu kedikan kademen temen ta iku? Ya, ini kebab. ke bawah itu dah. Apa? Sleeping bag. Iki ini lampu nih sampean pakai. Udah bikin minum, Mas. Ini kopi. Kopi. Kan cuma satu lah. Enggak ngopi. Loh, gak ngopi Mas. Lah aku mang temen gawe kopi cok siji. Coklat iki coklat iki. Milo. Oh, Milo. Mbak gak arep kopi. Nah, tak pikir gawe kopi siji kurang. Yo ya. Gila. Ada sarung, mau sarungan, Mbak? Sarung. Sembarang kalir digawe. Sarung. Sarung. Daripada kedinginan kayak gitu, Mbak. Ambilnya sarung ya. Ya. Sarung ya. Ini udah ada seding. Sarung. Sarung, Pak. Mau sarung? Daripada kayak gitu, Mbak, kayak ciki, Mbak. Gak gelem bekasmu, Jok. Kurang gawe blas, Mas. Iya ta. Aluminium foil. Ya kita sarung kan lebih nyaman, Mbak. Ambilnya sarung ya. Iya. Mau kan? Mau. Itu loh, Mbak, lo lucu ya gitu. Sarung, Mbak ya. Kasih yang temannya lo. Gak ngono, bungkusan kok lepet ngono. Ambilnya ya sarung ya. Sarung karo iki- kerukuknya netok, Mbak. Mbak iki aman tak? Tak posting sampean gak kudungan lho, aman ah? Aman. Aman ya. Oke. Loh, ini nyala dah. Iya, nyala. Apa Mas, apa ini? Pesan nasi biar matang. Masak nasi biar matang. Masak air biar matang.
lampu nu kayak nota jok. Ini loh mbak, ngapain pakai flash? Itu pas sampean pakai dua-duanya. Ya itu. Itu habis dah itu. Ini habis baterainya. Itu mas, terus Oh, kunci yang mas. ngecas. Ini aja nggak apa-apa. Ini loh. Pakai Taruh di kayak kanan dulu, selerekan kanan dulu mbak. Oh, bisa nih, Pak. itu Ya, Kak, bisa ngono, Mas. sebenarnya mas. Itu kan paling redup ya. Kalau Ya. paling terang bisa kayak. Ini kan paling redup. Enggak, ini senternya Enggak, bisa ini, nih. ini buat luar, buat luar. Nah ini buat luar. Senternya ini bisa nih. Enggak dipakai dah. Oh tadi kayak hati. Bisa ini loh. Bisa. Oh. Ini buat pegangan wis. Oke. Kau tahu kebelet kan foto. Gak apa-apa taruh luar ini. Buat teras. Anjay, Aku loh banyak lampu, Mbak. Aku bakul lampu sebenarnya. Sukle gak? Ini mbak. Aku dagang lampu. Ya. Iya tak berapaan? Philip. Nah, Tandanya menyala bosku. itu sing paling bener tak gak iku? Ya, biar ada terang-terangnya. Ya. Oke, Rek, yo. Wes, begitulah tadi yo suasana malam dan enteni saja besok pagi gimana. Ya ketok enggak wajahku wajah hiyai. Enggak ketok. Nah, oke, Rek, ya begitulah tadi kita mengobrol sama tetangga kita dan sampai sini saja ya. Enteni saja part berikutnya. Soalnya saya akan ngobrol serius di sini. Iya. Kau tahu kalau banyak? Tak pegang tak gini-gini kan sama aku. Iya dah. Oke, Mas, ya. Enteni part berikutnya. Iya ya. Makin malam makin ramai ya. Iya ya. Aku kaget, iya ya. Makin malam makin ramai, Rek. Ternyata mereka tuh dagingnya jam 11. Iya. Bisa mandi. Apa? Bisa main lo. Parsa iku lho. Ono parsa lho. Saya kene tak amjune. Iya, amjune. Mbak, lu kajang istirahat. Baik lu hati masak ngancani mbak masak mas. Bengku mermoro gas entek. Mbak Elo. Nanti mau buat burger. Ya. Berarti Enggak nanti buat sarapan. bawa nampan berarti. Teflon. Bawa enggak pakai ini. Pakai nestik di Pakai nanti ini? dicuci dulu terus sama kasih margarin. Bawa iku apa? Templon. Teflon. Itu Kamu nek kok sampean umek iku lho. Vina. Aman ta awakmu to, Vin? Ambil sarung ya. Aman tak gak sih koncomu iku? Vin. Aman pakai sarung tangan. Soalnya dia suka mulet-mulet kayak cacing. Oh ya. Enggak gitu, Mbak. Ada jaket. Sarung ya? Sarung enak digerukupin satu badan. Ya. Enggak nyewa kok, enggak nyewa. Iya. Itu buat Sleeping bag deh. itu buat tidur itu. Apa tidur. Iya wes mas, ambilin wes mas. Nanti kalau ke bawah pulang ya apa mas? Terno nang krian. Pernah ke Krian? Kan sering lewat. Oh iya. Iya. Oh, suka naik kereta di Krian. Apa? Kaget aku. Yo ya, lu aku mang wis closing lu yo ya. Oke, tolong sinarin aku dong. Yo ya, oke Rek, yo wis enteni part berikutnya dan saya menunggu nih mbaknya. Iya ya.